আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আতিকুল। আমার নতুন ফুচকা গার্ডেন নিয়ে আপনাদের মাঝে তুলে ধরেছি। আপনারা আমার সাথে থাকেন, দেখতে থাকেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আমি আমার রেস্টুরেন্ট আমার মতো করে সাজিয়েছি। ভুল ত্রুটি হলে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। कुछ भी नहीं है ये जहां, है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिर। এই দেওয়ালের ড্রয়িংগুলো আমার ছোট ভাই বোন নিয়ে করেছি। চলুন আমরা সবাই মিলে আমার উপরটা ঘুরে আসি কেমন হয়েছে। मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर। आधा तेरा आधा मेरा इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा दिन तकदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई। আমার ফুচকা গার্ডেন খোলা থাকে বিকাল 3টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। চলুন আমরা সবাই আমার রাতের অংশটাও ঘুরে দেখে আসি কেমন হয়েছে। मैं दुनिया फिर संगवारा हो, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। तेरे सारे रंग ओढ़ के डंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के। इश्क नहीं करना नाप तोल के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के। मैं था चले तेरी ओर तेरा चले है जोर तेरा होया मैं यार मने में बोटा तिट्टा গরম গরম চটপটি নিয়ে আমিও বসে পড়লাম। ভালো লাগলে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। लड़का